Hi guys, good day. I am JG Servinius. So in this video, we're gonna talk about advanced engineering mathematics. So this problem comes from EE Board March 1998, problem 735. Given the following series, sin x is equal to x minus x cubed over 3 factorial plus x raised to the power of 5 over 5 factorial and so on. Then cos x is equal to 1 minus x squared over 2 factorial plus x raised to the power of 4 over 4 factorial and so on. Then ex is equal to 1 plus x squared over 2 factorial plus x cubed over 3 factorial and so on. What relation can you draw from this series? So first, let's start by substituting into the series for ex. So ang atong i-simplify diri ang ax lang kani. So for ax, nasa value nga 1 plus x squared over 2 factorial plus x cubed over 3 factorial and so on. So ako siyang gidungagan og value sa mga equation. Nagbutang kog x raised to the power of 4 over 4 factorial, then plus x raised to the power of 5 over 5 factorial plus 6 plus x raised to the power of 6 over 6 factorial and so on. Then next step is let x is equal to ix and simplify. So kapihon lang nato ni sa equation guys kani. Then mao na ni sa ato na siyang nakapid. Then dire ato dayong substitutan ang x og ix. So mao na ni substitutan nato tanan x. Substitutan nato og ix. Then ato din na siyang i-simplify. So pag substitute nato, then atong i-simplify. So kani copy plus 1 copy, then ix times ix. So mahimo siya og negative x squared over 2 factorial. Then ang ix cube mahimong negative I x cube over 3 factorial. Then ang ix raised to the power of 4 is mahimong plus x4 over 4 factorial. Then ang ix5 mahimong plus I times x raised to the power of 5 over 5 factorial. Then ang ix raised to the power of 6 is mahimong negative x raised to the power of 6 over 6 factorial. So given ani nga equation guys, ato na dayong i-separate ang real o ang imaginary parts. So tanan values nga makita nato sa equation nga kani nga naay I nag-contains og variable nga I, mao na siyang imaginary parts. So ato na siyang ilahi. So as you can see, ako siyang gilahi dire. Mao ni ang tanan value dire nga tanan numbers dire nga nagdala og I or na I. So ang I x cube raised over 3 factorial na dire, ang I x raised to the power of 5 over 5 factorial, so na dire din ang ix na dire. Then ang kadtong tanan numbers nga walay I, so ato pud siyang ilahi, which is mao siya ang real number, then mao ni siya ang imaginary number katong nag-contain og I. So next, recognize the real parts is the series for cos x. So ang katong mga real numbers which is katong wala nag-contain og I, mo to siya ang itong i-recognize as cos x. Then ang imaginary part katong nag-contain og mga variable nga I or imaginary part is mo to siya ang sin x. So ani lang basically, ato lang ang kanisa nga series, ato ni siyang i-recognize as cos x. Then ang kaning na I, ato ni siyang i-recognize as sin x. So therefore, ang atong answer is e raised to the power of ix is equal to cos x plus I sin x. So mao na to siya guys. And basta ang ato lang timan-an ani is ang steps raman ang pinaka-importante. So first kani substitute
Then let x is equal to I, ang second step. Then ang third step is separate dayon nato, given nga pag abot sa second step is pag masimplify na nato, ato na din siyang i-separate. Separate the real and imaginary parts. Then recognize the real part is the series for cos x, then ang imaginary series for sin x. So kung atong mapansin pod no, ang cos x which is ang kani siya is same siya sa kani. Naka 1 minus x squared plus x squared over 2 factorial plus x raised to the power of 4 over 4 factorial. Halos similar sila no. Kani Then sa imaginary pod, mapansin pod nato nga ang sa sin x which is ang mga bungkig or ang 3, 5 x minus x cube over 3 factorial plus 5 plus x raised to the power of 5 over 5 factorial. So therefore mo ni sa to answer guys, e raised to the power of ix over cos x plus I sin x. And that's all. Thank you.